mitumaw ang grasya sa Dios. Mao di ay nga dili dayon ta makahukom sa mga dili nga panghitabo nga maayo sa to kinabuhi, nga makaingon kita gibiyaan kita sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon nagsugod ni ana nga maong panghitabo nga ang iyang gikuyaa nga giimbitar wala musanong ug tungod niini nga ilang pagagahig ulo to enter the kingdom of God nga wala pagsanong bangkite hulagway sa kasal naabli ang invitation alang sa tanan. Ug kini nga sambingay nagpasabot kini sa pinili nga katawhan sa Dios. And we know well that we are part of the Gentiles. And the chosen people through Abraham, ang mga Hudyo, by establishing a covenant, I will be your God and you will be my people. It is God's prerogative sa pagpili sa iyang katawhan o gipili niya ang mga Hudyo. Ug iyaha nga giimbitar sumala ni ining gisuwat ni San Mateo chapter 22 verses 1 to 14 for the Jew to come to the banquet. Pero sa pagkamagahig ulo wala mo tuo na Jesus ug sa iyang mensahe na abli alang sa tanan, and that is open for all, even those who are not considered as chosen people of God, the Gentiles. And we were part of that. Through baptism, we became children of God. Through baptism, we became adopted sons and daughters of God. Mao nga niini ang dili maayo sa wala pagsanong sa katawhan nakapahimo nga naabli ang kaluwasan alang kanatong tanan. Pero bisan pa na mipadayon ang mao nga sambingay nga bisan giabli niya ang tanan to all, pero kinahanglan nga musanong. We must be according to the celebration where ang mga suot na to kinahanglan nga muhaom sa selebrasyon. Makapangutana kita if we are that observant of the gospel reading ug sa iya nga gihimo nga hulagway niini ni iya nga pasumbingay ngano ka man nga makaingon nga why I am not wearing sa bisti sa kasal nga urada-urada man ang iyang paggamitar nga gingon kinsay makit-an nimo diha sa daplin paariya. So expected nga people were not prepared to the celebration. Pero ngano man nga siya raman usa ang wala nakaandam, ngano man nga bisan ang uban nga sama kaniya giimbitar sa adlaw nga wala nila gi-expect, nakasanina man sa bisti sa bisti nga kinahanglan sa celebration, nganong kining usa raman ka tawo ang wala makasanina. Gani wa siya motingog sa diha nga gipangutana siya, how come you go inside not wearing according to the celebration? Silent mao ang tahaw. Mo na nga nagpadayag ka nato, yes, because of this hard-headed chosen people of God not believing on Jesus, the salvation is open for all, even to us Gentiles. Pero ang dakong hagit nga kita mahimo sa iya gusto unta nga mahimo diha sa kagalingon, that we have to wear according to the celebration. Nga kita bisan kung gitawag kita sa Dios, iyaha kita ang gitan-aw o gipaningkamutan nga mahimo kita nga sama sa iyang gusto nga mahitabo sa itong kinabuhi. So as we continue after this celebration, let's try to think and reflect, what are those, I would say, Jesus wanted you to be diha sa itong kinabuhi nga mahimo kita nga haom sa maong pagka pinili o gitawag nga mga anak sa Dios. Kay daghan tod ang gidapit at apan jutay ra ang gipili. The challenge
Thanks be to God that salvation is open for all, but we are also challenged to respond to that call nga kita gitawag siyang gingharian. Reflect and think about those unsa man ang gustong mahitabo sa Dios diha sa kong kagalingon aron ako mahimo gyud nga haom ako kinabuhi sa iyahang pagtawag kanako nga iyang anak. Bisan kung dili maayo ang mga panghitabo, dunay maayo nga bunga. Kung unsa man ang ato ang mga panghitabo sa kinabuhi, hinumduman nato nga wala kita biyai sa Dios. Gihatagan ta niya sa kaluwasan, but the challenge is, what is our response to it? Palihog sa pagtindog.